Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dear students, hope you will be fine. In the previous two video clips we translated SLOs of the second unit of the sixth unit, and we also translated page number 55 and 56. In this video clip we are going to translate last page of this unit, I mean page number 57. So first of all you have to open your books and to open page number 57. Okay dear students, before translating this page, first of all you have to note these words meanings. These are the difficult words of this page. It will be so much easy for you to translate the text after that. Okay dear students, now look at your books. We are going to start translation of page number 57. We will start from the first line. He was a highly intelligent, strictly disciplined, hardworking, supremely self-confident man, and was driven by the dream and the capability to drive others. He was highly intelligent. Highly intelligent. Highly mean बहुत ज़्यादा, और intelligent means ज़हीन. He refers to Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. यानी he was, यानी Qaid-e-Azam was highly intelligent. Qaid-e-Azam बहुत ज़्यादा ज़हीन, strictly disciplined. Strictly सख्ती से. Strictly सख्ती से. Disciplined पाबंद, नज़्म व ज़ब्त का पाबंद. सख्ती से नज़्म व ज़ब्त का पाबंद. नज़्म व ज़ब्त का पाबंद या डिसिप्लिन बाउसूल तर्जुमा भी हम कर सकते हैं. स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन एक सख्ती से या बहुत ज़्यादा बाउसूल या सख्ती से नज़्म व ज़ब्त का पाबंद. He was highly intelligent. वो बहुत ज़्यादा ज़हीन, strictly disciplined, सख्ती से नज़्म व ज़ब्त का पाबंद. Hardworking, hardworking means मेहनती. Supremely means बुलंद, आला. Self confident for एतमाद, यानी बहुत ज़्यादा supremely self confident, बहुत ज़्यादा for एतमाद. Man इंसान थे. And was driven by the dream. And was driven, और वो and was driven by the dream. इसका अपना माना जो है वो ये है, driven by the dream, यानी अपने ख्वाबों से वो चलता था. यानी वो अपने ख्वाबों का ताबीर निकालने वाला था. जो आपके ख्वाब थे और जो उसके सपने थे, जो उसके फ्यूचर के लिए जो प्लानिंग थी, तो उसका वो ताबीर निकालने वाला था, यानी उसको हकीकत में बदलने वाला शख्स था. And the capability, and the capability, and the capability means and had the capability, और उसमें ये सलाहियत थी to drive others, कि वो दूसरों को ड्राइव करे यानी मुतहर्रिक करे, और उसमें दूसरों को मुतहर्रिक करने की सलाहियत थी. पूरे जुमले का माना ये है, वो बहुत ज़्यादा हाईली इंटेलिजेंट, वो बहुत ज़्यादा ज़हीन, स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन, सख्ती से नज़्म व ज़ब्त का पाबंद, हार्ड वर्किंग मेहनती, सुप्रीमली सेल्फ कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा पर एतमाद मैन इंसान थे. एंड वाज ड्राइवन बाय द ड्रीम, और वो अपने ख्वाबों की ताबीर निकालने वाले थे, यानी ख्वाबों को हकीकत में बदलने वाले थे. एंड द कैपेबिलिटी मीन्स एंड हैड द कैपेबिलिटी, और उसमें ये सलाहियत थी टू ड्राइव अदर्स, कि वो दूसरों को मुतहर्रिक करे. ड्राइव मीन टू मोटिवेट अदर्स, कि वो दूसरों को मुतहर्रिक करे. जिन्ना वाज अ मैन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन मीन्स अज़म और इरादा. जिन्ना जो था was a man of strong determination, वो strong determination का मालिक था. was a man means was an owner of strong determination, वो बहुत ज़्यादा strong determination यानी पक्के अज़म और पक्के इरादे का मालिक था. his integrity means आपकी शख्सियत was beyond reproach, वो रिप्रोच से यानी पहुंच से दूर था. आपकी शख्सियत पहुंच से दूर था. जितना हम उसके बारे में सोचते हैं उससे भी वो बहुत बुलंद बाला था.
گاندھی called him an impossible man. گاندھی نے اسے impossible man کہا, ناممکن آدمی کہا. گاندھی نے اسے ناممکن آدمی کہا. کیوں؟ For he would never compromise on his principles. کیونکہ وہ اپنے پرنسپلز پر, اپنی اصولوں پر کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا, یعنی کسی کے ساتھ مفاہمت اور جوڑ توڑ سمجھ بوجھ وہ نہیں کرتا تھا, اپنی اصولوں کا پابند تھا. He stood like a rock. He stood like a rock. وہ چٹان کی طرح کھڑا تھا. Against opponents, اپنے مخالفین کے خلاف. Against کے خلاف, opponents اپنی دشمنوں اور اپنے مخالفین, یعنی وہ اپنے مخالفین یا دشمنوں کے خلاف چٹان کی طرح کھڑا تھا. The British were intent. The British were intent. انگریزوں کا ارادہ تھا. On the political unity of Indian subcontinent. Indian subcontinent بر صغیر پاک و ہند, یعنی انگریزوں کا بر صغیر پاک و ہند کی اتحاد کا ارادہ تھا, یعنی وہ بر صغیر پاک و ہند میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے تھے کہ وہ سب لوگ مل جل کر رہے. بٹ جناح led his movement. بٹ جناح, لیکن جناح نے led چلائی his movement اپنی تحریک کو, لیکن جناح نے اپنی تحریک کو چلایا with such a skill and tenacity, اتنی تجربے اور مہارت کے ساتھ, that ultimately کہ آخر کار both the British and the Congress, کہ آخر کار برٹش اور کانگریس دونوں پارٹی جو تھے, انگریز اور کانگریس پارٹی جو تھے, had no option, ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا. no option, ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا, but to agree to the partition of India. but کی معنی یہاں کیا ہے؟ سوائے انڈیا کی تقسیم پر اتفاق کی, یعنی انڈیا کی تقسیم پر اتفاق کے علاوہ برٹش اور کانگریس کے پاس انڈیا کی تقسیم ہونے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا. پوری جملہ کا معنی ایک بار پھر سنیے. The British were intent on the political unity of Indian subcontinent. انگریزوں کا بر صغیر پاک و ہند میں سیاسی اتحاد کا ارادہ تھا. But Jinnah led his movement with such a skill and tenacity. لیکن جناح نے اپنی تحریک کو اتنے تجربے اور مہارت کے ساتھ چلایا, that ultimately both the British and Congress had no option but to agree to the partition of India, کہ آخر کار انگریز اور کانگریس پارٹی کے پاس انڈیا کو تقسیم ہونے یا تقسیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. It was the very first day, یعنی پہلی ہی دن سے. It was the very first day, یعنی پہلی ہی دن سے when پاکستان came into being, جب پاکستان مارز وجود میں آیا, یعنی جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس کے پہلے دن قائد اعظم on this occasion told to his people, قائد اعظم نے اس موقع پر اپنے لوگوں سے کہا. occasion mean موقع, اس موقع پر لوگوں سے کہا. کیا کہا؟ یہ کہا, you are free to go to your temples. you are free, آپ آزاد ہیں, to go to your temples, اپنے ٹیمپل جانے کے لیے, یعنی آپ اپنے مندر جانے کے لیے آزاد ہے. you are free to go to your mosques, آپ اپنی مساجد جانے کے لیے آزاد ہے. or to any place of worship in this state of Pakistan, اور اس ریاست پاکستان میں کسی بھی عبادت گاہ تک جانے کے لیے آزاد ہے. You may belong to any religion or caste. You may belong to any religion or caste. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی مذہب اور caste. Religion means مذہب, caste mean ذات یا قبیلہ. چاہے آپ کا تعلق کسی بھی ذات یا کسی بھی مذہب سے ہو. We are all citizens of one state. ہم سب ایک state, ایک ریاست کے citizens ہیں, شہری ہیں, یعنی برابر شہری ہے. Throughout his political struggle for the achievement of homeland for the Muslims of the subcontinent. آخر سے آپ اگر اس کا ترجمہ شروع کریں تو بہت آسان ہوگا. For the Muslims of the subcontinent, اس جملے کے آخر کو دیکھیے. For the Muslims of the subcontinent, یعنی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے. Achievement of homeland, وطن کے حصول کے لیے.
थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल स्ट्रगल, अपनी पूरी सियासी तहरीक और कोशिशों, अपनी पूरी सियासी कोशिशों के दौरान, अभी पूरी जुमलों को देखिए, थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर द अचीवमेंट ऑफ होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट, थ्रू आउट हिज पॉलिटिकल स्ट्रगल, अपनी पूरी सियासी कोशिश के दौरान, फॉर द अचीवमेंट ऑफ होमलैंड, वतन की हुसूल के लिए, फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, बर सगीर के मुसलमानों के लिए, यानी बर सगीर के मुसलमानों के लिए वतन की हुसूल के लिए अपनी पूरी सियासी कोशिश के दौरान, ही रिमेंड अ सिक मैन, वो सिक मैन रहा, यानी वो बीमार रहा, वो बीमार रहा या वो बीमार था, बट he did not give up his struggle, but he did not give up, लेकिन आपने नहीं छोड़ा his struggle, अपनी कोशिश को आपने नहीं छोड़ा। he died 13 months after the creation of Pakistan, he died, वो वफात पा गए, 13 months 13 महीने आफ्टर बाद, यानी वो 13 महीने बाद वफात पा गए। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तख्लीक़ पाकिस्तान के बाद, यानी आप तख्लीक़ पाकिस्तान के 13 महीना बाद वफात पा गए। एंड वाज बरीड इन कराची, और कराची में दफन हुई। ही वाज ऑलवेज बी एलायो, ही वाज ऑलवेज बी एलायो, वो हमेशा एलायो रहेगा, यानी वो हमेशा जिंदा रहेगा। इन द हार्ट्स ऑफ द नेशन, कौम की दिलों में। आखिरकार ये चंद मुख्तसर अल्फाज है, इनके अल्फाज के जो मानी थे वो हम पहले ही से बोर्ड पर लिख चुके थे ट्रांसलेशन के दौरान। अभी शॉर्टली मैं इसका तर्जमा कर सकता हूँ। कंसर्टेड मीन मुश्तरका, इस दूसरा लफ्ज़ जो है वो रिकन्सिलिएशन है। रिकन्सिलिएशन मीन्स मुफाहमत, मुसालहत, जोड़ तोड़, समझ बूझ। इब मीन तनज़्ज़ुल, और इग्नाइटेड मीन रोशन करना या रोशन, मुनव्वर। कॉन्शियसनेस मीन्स बेदारी। चैनलाइज मीन रास्ते पर लगाना। विजनरी मीन बसीरत वाली। नोबल मीन शरीफ। एम्बेसडर मीन्स सफीर। स्पेन मीन अरसा, बहुत कम अरसा या थोड़ा सा अरसा, और स्पेन बालिश को भी कहते हैं। इंस्पिरेशन मीन जज्बा, और टेनेसिटी महारत। ये हुई ट्रांसलेशन। इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इस यूनिट की जो एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। और आज के लिए बस इतना काफ़ी। वस्सलामु अलैकुम।